220 ml susu cair, susu kental manis secukupnya, 220 ml air mineral, 10 buah stik es krim. Tuangkan air mineral, susu cair, dan susu kental manis dalam satu wadah, kemudian aduk rata. Masukkan potongan beng-beng pada bungkusnya. Cara kedua, beng-beng tidak perlu dipotong. Yaitu beng-beng diremas-remas sampai hancur di dalam bungkusnya. Kemudian tusuk dengan stik es krim. Lalu tuangkan susu
Kemudian dinginkan di lemari es kurang lebih 5-7